Greetings everyone, back again with me, Desta Rasendria in the morning edition of Soblur News with actual, sharp and reliable news. I will accompany you in Soblur News for the next hour. Viewers, as we know, the Ministry of Education, Culture, Research and Technology is currently starting to implement the Merdeka curriculum in a number of schools in Indonesia. This curriculum is a curriculum that gives freedom to educators and students to determine the methods, goals, and models of learning. This aims to provide more freedom to students and teachers in the teaching and learning process so that students can be more active in developing their interests and talents. The same thing applies to Seman 1 Majalaya, which has implemented an Merdeka curriculum for each teacher and students. Seman 1 Majalaya, one of the leading schools in Bandung Regency, has used the Merdeka curriculum as a guide in the learning process. This curriculum is designed to provide flexibility to schools in designing learning that is more appropriate to student needs and the challenges of the times. With the Merdeka curriculum, Seman 1 Majalaya prioritizes a project-based learning approach to develop Pancasila student profile competencies. These competencies include value such as critical thinking, creativity, mutual cooperation, independence, and religiosity. The change to the Merdeka curriculum at Seman 1 Majalaya gave rise to several positive and negative responses from both teachers and students. Differences in learning methods are the main topic of discussion, where all parties must adapt to a more independent learning style. Some students think that this Merdeka curriculum makes them feel more able to develop their own potential, become more open to society, and can practice self-leadership. But apart from that, the Merdeka curriculum also has negative impacts which are felt by students themselves, such as many tiring activities, quite busy schedules, and some sudden activities. Even learning activities in class were disrupted, so that every material presented by teachers was not optimal and much left behind. To clarify this statement, we have present two different sources, namely Mrs. Nurlina Lailasari, a teacher at Seman 1 Majalaya, and Aldevan, a student at Seman 1 Majalaya. Bagaimana perbandingan mengajar antara kurikulum sebelumnya dan kurikulum Merdeka? Kurikulum sebelumnya itu kan kurikulum K13 ya, sekarang kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum Merdeka itu menekankan pada proyek, kemandirian siswa belajar, sedangkan pada K13 itu menonjolkan pendekatan tematik. Kemudian kurikulum Merdeka itu bertujuan untuk memperkuat karakter siswa, ya kan ada profil pelajar Pancasila ya P5 ya, untuk meningkatkan, sedangkan K13 itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Kemudian kurikulum Merdeka itu adalah kebebasan guru dalam memberikan materi ya, untuk pengembangan pembelajaran, sedangkan untuk kurikulum K13 itu secara terstruktur pembelajarannya. Sebetulnya antara kurikulum Merdeka dan kurikulum K13 itu, jadi kurikulum Merdeka itu sebetulnya terhadap karakter dan sikap siswa ya, tetapi penggalian materinya masih kurang gitu, tidak seperti kurikulum K13 gitu. Satu ya. Baik, yang selanjutnya, tujuan pemerintah dalam menerapkan sistem kurikulum Merdeka itu untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut Ibu, apakah tujuan tersebut sudah tercapai? Proses pembelajaran kurikulum Merdeka itu siswa yang pembelajarannya secara holistik ya dan konstekstual, sehingga pembelajaran semakin bermanfaat dan bermakna. Itu mungkin tujuan dari pemerintahan, tetapi ternyata di lapangan itu belum tercapai ya, karena terlalu banyak proyek yang dilaksanakan, sehingga penggalian materinya itu belum tersampaikan. Masih banyak materi yang belum tersampaikan
atau belum tergali oleh siswa ya. Gitu. Tetapi dalam pembentukan karakter siswa itu sudah terbentuk ya dari proyek P5 tersebut. Cuma itu tadi dalam penggalian materinya ya masih kurang. Gitu. Kemudian apa lagi? Udah. Baik, Bu. Yang terakhir, menurut Ibu sebagai guru, apakah setuju dengan penerapan kurikulum merdeka ini? Menurut Ibu sih karena di sini terlalu banyak aplikasi ya. Nanti jadi sebetulnya banyak administrasi yang harus diselesaikan oleh guru menyangkut pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, itu terlalu menyita waktu kami gitu ya dengan penerapan kurikulum merdeka. Sehingga kadang siswa itu terabaikan gitu dalam penyampaian materi. Tapi karena di sini guru ditekankan untuk administrasi secara lengkap gitu ya. Tapi itu aja mungkin. Baik Ibu, thank you. Selamat siang, boleh saya bertanya? Ya, boleh silakan. Apakah kurikulum merdeka membuat pembelajaran menjadi jauh lebih efektif? Sejujurnya tidak ya, karena ada beberapa proyek yang harus kita kerjakan sebagai kelas 10 dan 11 waktu itu. Karena kurikulum merdeka ya gimana ya? Ya karena proyeknya mengganggu pembelajarannya. Jadi gitu. banyak itu ya. Ya banyak kegiatan nggak mengarah ke pembelajaran gitu. Terus pas mau ujian juga itu teh mepet gitu waktunya, kayak gimana jadi ya? udah keburu itu kayak ngapalin gitu ya? Iya. Oh. Ada lagi itunya? Gak ada? Oke, gak ada ya, cukup. Pertanyaan selanjutnya, apa kesulitan yang kamu hadapi dengan penerapan kurikulum merdeka? Tidak ada ya, kalau untuk penerapan sama seperti biasa kayak kurikulum sebelumnya. Ya. Gak ada, aman. Aman? Iya. Tidak ada lagi kesulitannya? Tidak ada. Yang terakhir, jika kalian bisa memilih kurikulum, mana yang akan dipilih antara kurikulum 13 dan merdeka? Apa alasannya? Saya bakal milih kurikulum yang 2013 karena ya itu ada project ya Gitu. ya. Sekian dari saya, terima kasih. The implementation of this Merdeka curriculum has its own challenge and disadvantage. The Merdeka curriculum is considered not more effective because of the many projects that interfere with the teaching and learning process in the classroom. This leads to many activities that do not directly support the learning process. Although there are no significant difficulties in implementing the curriculum, a lot of time is used for administration related to this curriculum. So, the teaching of material in the classroom is less than optimal. On the other hand, although the Merdeka curriculum provides more freedom in the delivery of material, the reality is that subject matter is often provided in less depth. Overall, although the Merdeka curriculum has good goals, challenges relate to the division of time between administration, project, and teaching material make its implementation not fully effective in achieving the desired educational goals. That's all the news today. If you want to get more information, you may visit our website on www.sbrnews.com. Thank you for watching and have a great day. Halo everyone. Bener kan? Halo everyone. Nah, we will. Nah, keren we.